اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو ہم نے پچھلا جو ایک ٹاپک تھا کشمیر ہسٹری پڑھ رہے تھے ہم، تو اس میں ہم نے کمپلیٹ کیا تھا افغان رول ان کشمیر. تو بیٹا میں نے آپ کے لیے کچھ ملٹیپل چوائس کوشچن بنا کے لائے ہیں جن سے ہمارا ایک تو یہ مطلب کوشچنز کی پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے جو پورا جو ٹاپک ہے وہ ہمارے مطلب اس کا ریویو ہو جائے گا، آپ کے ذہن میں دوبارہ سے صحیح سے آئے گا. تو یہ ملٹیپل چوائس کوشچنز جو ہے، پہلا کوشچن میں نے بنا کے رکھا ہے آپ کے لیے، یہ ملٹیپل چوائس ہے. ہو از نون ایز دا فاؤنڈر آف کشمیری شال؟ کشمیری شال کا فاؤنڈر کون تھا؟ جو کشمیر میں شال ہیں جو مشہور ہیں، کشمیر شال کے لیے مشہور ہے، کشمیری شال ورلڈ وائڈ فیمس ہیں. تو اس کو اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ کس نے لایا تھا یہ یہاں کس نے ترقی دی تھی اس کو؟ تو اس کا نام تھا بیٹا زین العابدین، جس کو بادشاہ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا. یہاں پہ پہلا کیا تھا؟ ہو از نون ایز دا فاؤنڈر آف کشمیری شال. کشمیری شال، کشمیری شال کا فاؤنڈر کون تھا؟ زین العابدین یعنی کہ بادشاہ. دوسرا تھا یہ who was called دلیر جنگ. دلیر جنگ کس کو کہا جاتا تھا؟ دلیر جنگ یہ افغان رول میں ایک آدمی ہے جو آپ کو یاد ہوگا. چیپٹر ذرا یاد کیجئے جو میں نے پڑھا ہے، اس میں میں نے پڑھایا تھا کس کو بولتے تھے دلیر جنگ. دلیر جنگ امیر خان کو بولتے تھے، امیر خان کو بولتے تھے. امیر خان کو یہ ٹائٹل دیا گیا تھا. اور یہ ٹائٹل کس نے دیا تھا اسے؟ ایک اور کوشچن ہے، ہو ہیز گیو ہم دا ٹائٹل آف دلیر جنگ؟ امیر خان کو دلیر جنگ کا ٹائٹل کس نے دیا تھا؟ شاباش. تو اس کا آنسر ہے تیمور شاہ. تیمور شاہ. تیمور شاہ کون تھا؟ محمود شاہ کا بیٹا. تو ایک اور کوشچن ہے آپ کے لیے، ہو واز دا لاسٹ افغان گورنر ان کشمیر؟ افغان گورنروں میں سے افغان نے لگ بھگ یہاں کتنے گورنر ذرا یاد کیجئے، میں نے بتایا ہے کتنے گورنر بھیجے؟ لگ بھگ 28 گورنرز انہوں نے یہاں پہ تعینات کیے اپنے رول کے دوران افغان والوں نے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ لاسٹ گورنر کون تھا. جو لاسٹ گورنر وہ تھا جبار خان. تو اس کا آنسر ہے جبار خان. ایک اور ہے، ان وچ بیٹل افغان لاسٹ اگینسٹ سکس؟ افغان کے بعد کون سا کس کا رول آتا ہے؟ 1920 سے لے کے 1820 سے لے کے 1846 تک جو رہتا ہے کون سا رول ہے؟ سکھ رول. یعنی کہ کوشچن ہمارے لیے یہاں پہ ہے، ان وچ بیٹل افغان لاسٹ اگینسٹ سکس، یعنی یہاں افغان لاسٹ کشمیر. کوشچن دو طریقوں سے آ سکتا ہے، کس بیٹل میں کشمیر لاسٹ ہوا، کس کشمیر کو کھویا افغان والوں نے، یا افغان والوں کو کس لڑائی میں شکست ہوئی سکھوں کے مقابلے میں. تو یہ ہے بیٹل آف شوپیان. بیٹل آف شوپیان میں کشمیر کن کے ہاتھوں میں چلا گیا؟ سکھس کے ہاتھوں میں چلا گیا. ایک اور کوشچن ہے، انڈر ہوز رول کشمیری شال بیکیم میجر ایٹم آف ایکسپورٹ؟ وہاں پہ پہلا کوشچن جو تھا، کنفیوز نہیں ہونا ہے، وہ تھا فاؤنڈر کون تھا کشمیری شال کا؟ شاباش بیٹا. کیا تھا وہ؟ کہ فاؤنڈر کون تھا کشمیری شال کا. یہاں الگ کوشچن ہے، یہ ہے کہ کس کے دور میں، کس کے دور حکومت میں یا کس کے رول میں اس کو تقویت ملی یا ایٹم آف میجر ایٹم آف ایکسپورٹ بنا، یعنی کہ اس کا اب ایکسپورٹ ٹریڈ ہونے لگا. تو یہ تھا اورنگزیب. اورنگزیب had made کشمیری شال as major export ایٹم آف میجر ایکسپورٹ. اس کے زمانے میں یعنی کہ اورنگزیب کے زمانے میں کشمیری شال کیا بنا؟ میجر ایٹم آف ایکسپورٹ. ایک اور جو یہ اورنگزیب تھا، ہی واز آلسو فیمس ایز زندہ دل. اس کو زندہ دل بھی کہا جاتا تھا یہاں پہ. ایک اور کوشچن ہے بیٹا آپ کے لیے،
Which Afghan ruler shifted capital from Kabul to Kandahar? अफगान रूलर, कौन सा अफगान का रूलर था पहले, यानी कि राजधानी काबुल हुआ करती थी, वो कौन सा रूलर था अफगान का जिसने काबुल से शिफ्ट किया अपनी राजधानी को, कहाँ, कंधार, यानी कि राजधानी को शिफ्ट किया काबुल से कंधार, वो कौन सा रूलर था? वो था तैमूर शाह, महमूद शाह का बेटा। शाबाश, कौन था? तैमूर शाह। यानी कि तैमूर शाह ने काबुल से अपनी राजधानी को शिफ्ट करके कहाँ लिया? कंधार, यानी कि अब कंधार उनकी राजधानी बनी। किसके रूल में? तैमूर शाह के। तो एक बार फिर से मैं आपको ये रिपीट करता हूँ। पहला क्वेश्चन था हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ कश्मीरी शाल, कश्मीरी शाल का फाउंडर कौन था? तो वो था जैनुल आबिदीन, जिसको बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। एक और है हु वाज कॉल्ड दिलेर जंग, अफगान रूलरों में से एक, अफगान गवर्नरों में से एक गवर्नर था जिसको दिलेर जंग भी कहा जाता था। दिलेर जंग अमीर खान को, अमीर खान को, इस अमीर खान का एक अचीवमेंट था, एक उसने यानी कि एक कंट्रीब्यूशन है कश्मीर में, वो क्या था? इमरा कदल, इसने इमरा कदल बनाया है। और एक क्वेश्चन हु हैज गिव हिम द टाइटल ऑफ दिलेर जंग, दिलेर जंग का टाइटल इसको किसने दिया था? तैमूर शाह ने दिया था। ठीक है ना बेटा। हु वॉज द लास्ट अफगान गवर्नर इन कश्मीर, अफगान गवर्नर कौन था? लास्ट अफगान गवर्नर कौन था? वो था जबार खान। इसी में आपको मैं एक और बात, पहला कौन था? पहला गवर्नर था अकासी। इन विच बैटल अफगान लॉस्ट अगेंस्ट सिख्स, किस लड़ाई में अफगान वालों ने कश्मीर खोया? किस लड़ाई में अफगान वालों ने कश्मीर खोया, या किस लड़ाई में उनकी शिकस्त हुई सिखों के मुकाबले में? तो वो है बैटल ऑफ शुपियान। अंडर हुज रूल कश्मीरी शाल बिकेम मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट, तो इसका आंसर है सिंपली औरंगजेब, जिसको जिंदा दिल भी कहा जाता था। और एक और क्वेश्चन है विच अफगान रूलर शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम काबुल टू कंदहार, काबुल से कंदहार राजधानी शिफ्ट किस अफगान रूलर ने की थी, यानी कि अपनी राजधानी शिफ्ट की थी, वो कौन सा रूलर था? तो वो था बेटा तैमूर शाह, तैमूर शाह दुरानी। क्योंकि दुरानी इनको क्यों कहा जाता था? ये दुरानी डायनास्टी से थे। महमूद गजनवी की महमूद शाह की डायनास्टी को क्या कहा जाता था? दुरानी डायनास्टी। तो इसीलिए इनको इनके आगे ये लक़ब है, ये दुरानी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह इससे आगे सिख रूल जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।